Hi mga kabukid! So karon magpadagat sa ta mga kabukid. So magstory-story sa ta diri sa may anda nga part. So naanay na ngaon kay sayo man minaabot ani while waiting sa among mga kauban. By the way, work banding day ni siya mga kabukid mo ni nata sa dagat karon kay diri mi nag summer outing or work banding. So while waiting nila kay nag-travel pa man. So nag-video na sad ko diring dapita mga kabukid. Ibarang inita tapos white sun. So nice kay siya sa mga hilig dira og dagat. So nice diri mga kabukid, ari mo magbanding with family. Diba nindot kaayo no magbanding with fam tapos sorry mo diri mag-relaxing. Kay nindot na po nang mag-relaxing po ta usahay mga kabukid. Kay ug magsigira tag lumlom sa atong balay, makaunahuna ta sa atong mga problema mga kabukid. So manang maglaglaag sad ta, mag-relax sad ta. So karon na naabot ng uban pero dili pa mi complete ani na pa mi gihuwat ani. So mag-video lang gihapon ta diri super ting inita. So nanay nangaligo ani mga bata. So ako di ko hilig og ligo og dagat mga kabukid. So ang akong gianhi diri mga kabukid is picture lang, video nakigban pud sa mga kauban sa work. Kay need man ta mo banding pod nila mga kabukid. Di man kinahanglan nga work lang. So mag-relaxing pod ta. So mao to mga kabukid. Bye. Alright. Okay.